gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanen nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Ay na, nagadukot agumatang dito tirsina mon maray. Ay, sa pa di. Ay, wan amaray. Swertek itangal daw. Ay na, siyak man pa'y tiyo muna. Makipila kayo, mag. Apay, saan tayon asurutan di paglintagan ano senior citizen saanen amasapul nga agpila? Aywan, kabaranggayan. Paunaan tayo manlaangan ni Marituyang, ta senior citizen. Sige, malangan. Umaykan dito'y sangaw. Ay na, imbaglakit din takasiksik-stik idi kalman. Ay, ay maray, gumatangak man iti may 1 kilo abagas. Pagbigyan yun. Anyapay. Awanon, day talaang tigatangag. Mabitla nga raw, tamang ikilo ak. Dayto yan. Na, may 1 kilo dayto yan, maray. Win Kaslamot kurang. di ore ulitam nga ikilaw. Kitaam, eksakto may 1 kilo. Sige man laang. Aw, at titibayad ka. Marituyang, naggatangam iti day tabagas. Di tatirsina ni Marikuanang, maray. Mano a kilo nga day taginatang mo. May 1 kilo. Kasla kurang mate. Nagbasitan day ta amay 1 kilo. Day tangarot ti kunakan kwa na. Agreklamo ka amaray. Kurang samot nga agpaysaw ti ilaklako ni Marikuanang. Aya? Wan, kasta ti madamdamag ko kat nga ibagbaga dagiti ka aruba. At dan samot sa urjay kilwan na. Ay saan ang mabalin kanyak dayta? Iwaragawag ko dito'y intero alubong asaor dayta akagawag. Chip, kita am dito i-impose ni Nana Tuyang in Facebook. Anya timpos na, Michael. Kita am Ha? Ibagbaga na mo't asan tayo agumatang ititirsina ni Kagawad Kuanang. Anya ngay day tatuloy na. Basak jay tuloy na, Chip. Kunana, saor kano jay pagkilwan ni Kagawad. Apay nga in like mau? In-share ko pa yan Ay, adun ati makabasa iti dayta. Lakit di awanan ti gumatang ijay tersena na. Apay ngay nga tanga awan matan ti umay gumatang dito tersenak mare. Na, apay nga agpayso nga awan. Idi kalman, awan ti may gimatang. Ita awan manay. Kaya't mo asawan, siyakla ang tigimatang. Win mare. Apay nga ta. Si kaman maray no anya tinaramid mo. Amangan mo't no adda na paguram a customer mo. Asino kumamot ngay? Nasing petak mat kadagiti amin a customer ka. Di mo laam mo Di mo laam mo nga adda gumurgura a customer kang ka. Ay na, awan malagip ko maray. Nasaya atak mat kadagiti customer ka. Dagiti ngay linakwam a kurang tikilo na. Adda ayamat. Adda. Lagi pum Awam mo't malagip ka. Dagiti linakwam iti bagas a kurang tikilo na. Asino nga tangay?
Si kamet la ti malagip ko alinakwak iti bagas a nagreklamo ako rang tikilo na. Kat isumag. Linakwan nak iti bagas akurang tikilo na. Kahit anyat inaramid mau, apay nga awan umay gumatang dito'y tersenak. Apay alablab sandak mutlatan. Ha! Maray, di nakitaan iti kasta. Awan inaramid ka. Pagdua-duan ka ngamin kay. Oo, di nakitaan iti kasta kunak. Awan basol ka. Antay, aday pakitakan ka. Anya dayta. Dahito impos ni Nana Tuyang. Anya manan dayta nga impost na aya. Ibagbaga na. Asaan tayo kanu agumatang ititirsina ni kagawad kwanang. Takurang tikilo dagiti lako na. Wen nga agpaysaw. Nagwaras nday ta apos na. Isumot lagayam nga awan ti makitak amapan gumatang iti tersena na. Uray siyak. Jak meten gumatgatang ijay. Ay, uray siyak mat. Talaga na laing ni Nana Tuyang amang perdi iti kabaranggayan na. Ay, day talaeng numalagip kaw. Addan sa manan dinadaelan na iti Facebook. Adaan tay. Inreklamo da nga rod iday. Ay, kaasimot ani marikwanang nang runa no saan apudno ti ibagbagada akurang ti kilwan na. Ay, awanan awanan ti gumatang iti tersena na. Ay! Ay! Kaasimot ni Marikwan ang awanan customer na. Si kang hamain, tila ipupost mau. Rumbang laang tapno maamuan dagiti tattaw suitek dayta kagawan. Di ka lamasyan matiji kumarem. Oray pa'y kat kumarek no suitek mo. Saan nansapay nga mo nga daing post mo iji Facebook. Ay na, maamuan nanto kwaraw. Maamuan nanto. Waraw, umay kayo mat gumatang dito'y tersenak Ado ti baro alakaw. Daytoy moma kagat-gatang ko. Di mo ka di pa'y amo tinaramid ni Nana Tuyang. Inaramid na nga. Impos na iji Facebook aswitik ka kanaw. Anya? Kusit ka no ti pagkilwam. Ha! Kunakon kay. Addamanan kalukwan nga inaramid na. Iso ada kamay. Saan kami nagumatgatang dito'y tersinam? Isumat lagayam nga awanan ti umay gumatang Una, tayo jay sa bali at tersina ti paggatgatangan may. Kapitan. Apay nga da ka, kat saan mo adyute? Ay, umayak man agreklamo. Ay, inaldaw nga daw may agreklamaw. Apay, asino ti reklamaw? Ay, ireklamok man day jay atuyang. Na, nagado kayo na mga reklamo iti day ako marito yan. Uresi ka. Isumit lang ti reklamo. Agasam, dinadaal na kayam ijay Facebook. Ay, day tatima di iti social media. Ta usaran dagiti daddo maapang perdi iti padada at tao. Kasta tinaramid ni Marituyang, Kapitan. Impos nakit din aswiti kakanaw. Ay, unayin day atuyang. Ay, isumo lagayam nga awanan ti umay gumatang ijay tersenak. Napananan ngay dagiti sukem. Dinadaal na ti reputasyon ko, Kapitan. Tinagang ko. Ay? Ti kinakagawad ko. Amin-aminan, Kapitan. Pinirdi na. Ay, win. Ay, bagbagaan niyo mamon ni Tuyang. Idarom ko na ijay. Bayang tabagbaga. Saan ang nasaya? Tikas dyan ngay naramid.
Ay, nasayat mo. Tainikanak iti gundaway asumumbat, Kapitan. Anya ti sungbat mo. Kasanumat ngamin ajak ipuskat kurang matikilo je bagas aginatang ko kankwana. Manumat ti kurang na. Ay, basta, kurang. Apay, inkilom man. Ay, saanan basta, amok kurang. Di mo matgayam inkilaw. Apay nga ibaga makurang. Ay, kurang dayjay, Kapitan. Apay nga idiin sa angkaw, naminsan lapan nangan, naibusan. Anya ayat ti sindam. Dinangdang nga dasagpaw na atinuno at dalag. Ado tikinan mo? Ay, kasyempre, Kapitan. Adumot gayam tikinan mo. Di na ibaws, iti may sapan nangan. Di nakpay nalagipot pinadigwan. Anya? Mari saan nasaya at nga ipos mo ti pakaperdyan ti padam at tao ije Facebook. Mabalinda ka nga idarom iti kasdangar aramida. Oo, sino nga'y mo ti mangidarom kanya? Iso dakit di at idarom ka? Ikatam di impos mo. Kontra ka ni kagawad ko na. Binagmaga ako ni Marituyag. Barang saan nan nga aramiden ti agipos iti maday. Ay, Kurt, nasaya at mo't inteng. Imbagak pa'y na mabalinda nga idarom iti kasdangar aramiden na. Ay, agnakam ko mga ruden Wandong kinasaritak iti nasayaan. No di na payla isardeng jar aramiden na. Ay, jaklamon. Makasarak to iti mangidarom ken ko na. Inikat ka, unja impus ko, maray. Iso adin akong kuskosilapan. Na, kuskosilapan ka aya. Ora adda impus mo kontra kanyak. Saan ka kinusilapan? Awan ti sakit tinakam ko kan kamare. Ay, kat nasayat nga ron. Ano kasta? Sa anak mo't aman nakiapakat. Ay, no kasta. Hey, mabalin kang ti umutang. Anya? Sardinas laing mati utangak, maray. Sa anak ko man ngagpautang, tanagrig at tagsinger. Sige, pautangan ka. Di nak ipupos ije Facebook Pautangan nak nga rudang. Taipos ka a pinautangan na ka. Mayat awan tinagreklamo itangal daw dito'y barangay hall. Kaya't naasawain, natalnan dito'y barangay tayaw. Binagaak nga minan ni Marituyang. Asan basta-basta ti agipos iti Facebook tamaday. Sika talaga ti denggen na angkal. Wala. Siyak nga ron ti Kapitan. Di denggen na. Kurt, mayatan, marikwanang. Saan nakan ngap apaan ni Marituyang? Ay, sapay kumaat amayatan. Tapi nautangak pa iti sardinas. Ay, narigat gayam akon kontraan dayjay ako Marita. I-post na ka ijay Facebook no adda ti saan na akayat. Dayta ketirigat na maray. No apay ngamin anasursuro na tag Facebook. Ay, dagiti man nang isurukan kwa na. Ay, idi makisaksek ka kan makigapgapas laeng. Awan problema tayo kan kwa na, maray. Wen nga rud Angam ita tanasursuro nanti ag Facebook. I-post na mat aminan. Nga uray pakaibabain anti kabarangayan na. Uray kumare na ko nam dadaulan na. Chip, adamanan impos ni Nana Tuyang. Anya mananday ta? Kita Hashtag Kapitan Inteng naungat Kapitan. Adapay. Kapitan Inteng saan niyo nga ibut-butos? Amungatan ni Kapitan Dayta. Hay, inak ipakita kin kwa na dayta. Siyak gayam tinsarono ni Marituyang nga impos. Agasam di bagbaga na saan da ka nga ibut-butos? Sana nasaya at dayta Ken, naguri ka. Kanya di may nga impos na. Naungat ka kanaw.
Nakaano sa tupay. Pudno mat, Uncle. Una. Apay naungatak aya. Uray no makaungungot ka, nakaisam ka lata. Isumet. Anya nga ita ti plano nga aramidan, Uncle. Ibagam kadagiti kakaduam nga adda Facebook na. Ta i-blockdan ti account na day ta atuyang. Ayun, anya. Tapno oraan niya ti ipos na dita. Saan tayon ang makita ken mabasa? Nabasa yon di impos ko iti Facebook. Awan mo, tinabasa may. Na, apay nga awan. Saan da kan a friend? In black da kan. Anya? Awanan ati makabasa kadagiti impos mo. Uray anya pa iti ipupos mo. Na, nagkunangay nga i-blockdak. Ni Kapitan, kun saan la a Facebook, tinangiblakan mikang ka. Uray iti pudno abiyag, in black da kan. Saan da kan agayem? Anya? Kapitan, apay nga in-blockdak mo tandagiti ka barangayan tayo. Day tatirumpang. Mahilig kan tumat nga agipos at di mo pa'y panunutan. Doon nasaya at di ipupos mo, wano saan. Ay sus, ibagamot akadagiti ka barangayan tayo o saandak nga i-block, Kapitan. Tapa saan? Ultimo siya. Perjag nakpay. Uray dagiti ko kumaray, in-blockdak mo tan, saandak kun akayat. Talaga ata kasta ti ugalim. Ay na, Kapitan, ibagam ka di akadagiti ka barangayan tayo o saandak nga i-block. Say-saya ata kun ti agipaus, promise! Ay, nanatoyang, saan agaputan na laka ti agipos, uray anya laditan ti ipopos mo. Agpanunot ka na bag, sakbay nga agipos ka. Ngamin, pakaisagmakam, ken pakaidarumamday ka. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Agyaman kamay, iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala, sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Dito tayo. Ala, iksan tayo. Tanay, kadwa tayo na gito doon na taraki at tanong di kabildatan. Ay, pudno na ita. Sige, pulutan pa'y. Check, narigat na mabartek ta. Gawitan. Aguli magkakadidita. Chief Kwarog. Damag kukit ang kalmugayam ni Kapitan Inteng. Lagi daw. Ito man, mate. Di katuturudan na kapitan. Oh? Una, naglaing agkarati ni Anggal Kaw. Kastaya. Buksingiro pa'y Hoy na, nagturo din. Uray no agigiddan adarupan dagiti sa nga pulo ang nababakid alalakay. Ay, di nakabutang ita. Kas kanyak. Kita mantipang magik niya. Balak atong bahan dahi tapagin inuman tayo alamisaan. Ay, Chip, delikadong Chip. Agawid tan. Agwala ni Baldo. Ganda-nitan makasangkot iti kabildatan, Chip. Makiinom tabay ko may jay. No saan na ngay nawis nga gawid ay. Di mo kadian mo talaga apo matay dahi jay, Baldo. Sapay palastog mo manan yung angkal mo.
Ibagbaga man nalay nga kumarate kat saan met. Bagak lang matigas jay, tapno damot istorya. Imbagang pa buksingero ni Kapitan. Kat nawan pa'y napuutak at dinanog na. Kasdi lang mo Uray, ta istorya lang, mate. Kabuteng nantupay ni Antim. Ay, una. Mulagatan lang ni Antek. Agpigpigargaran ni Tibutang na. Angkal, at danam amok agagayim ko di kabangi-bang a barangay. Kat nasaya at tapno man na yun ang tigagayam mo. Hindi nagiinom kami. Sika ati bida. Impaspasikat ko naturag ka. Ay, nakasta. Impalpalastog ko analaing ka makibukseng. Ay, kasta. Imbagak pa analaing ka ngagkaratay. Ay, maya. Imbagam kumapay nga daangkit ni Uncle Mo. Di mo patpat yan yan, Tim. Akabuteng natidanom. Ay, unay kan! Diyak mo tanim bagbaga dagita, antay. Pakaibabainan mo't ni uncle ko dagita. Isumit. Wanang gail. Tanong makita da kanton dagiti kagayim ka. Kabuteng da kantaw. Ay, umayak man agmerienda dito'y tirsinam, kagawad. Ay, kawan Kapitan. Anyat kayat mo, adaw tilakok at tinapay. Ay, tinapay nga da palaman na kanyak maray. Kan soup drinks, tay nalamiis Naa. Si kaya ti pagdamdamagak marituyang. Ay, bayang kagawad. Bayada kung di meriendaan ni Marituyang. Nangagmaw marikwanang. Isungarod a pinartakak ti may dito'y tirsinam, tanakitak ni Kapitan. Agpailibre akan kwa na. Kahit anyangay at tinapay ti kayat mo. Agpili ka. Ay, sus! Adaga pa hindi kalsada! Ay, agkikinamat kan agdidinanugdan. Ay na! Masapol nga daga nawa! Ay, ayan ni Kapitanan ngay. Ay, sus! Kasla nagmagic! Kalaat mo tin nagpukaw! Ay, dayjayan ni Kapitan! Ayan na! Nagparta ka ti maray! Dayjay aw! Ay, sus! Sabali pa'y tinagnaan na! Ay, papanan na ngay! Ay na! Rumbang kumama panaganawa. Ay, una yan. Timaray matan ni Kapitan. Kuwarap! Apa yang kain? Naggapuam takas na unay ti bannog mau. Pirmi pa'y ti alal mo, Kapitan. Daga pa iti kalsada. Hindi sagwanan ti tirsinan ni kagawad kwadang. Inkay adnawaan. At urahin mi abalasang apasahiros may anggal. Inarakilada kami. Unag pa'y sukap. Nagpipintas na babalasang. Ay, unain nyo kit di dagiti babalasang. Hindi aganawa iti aga pa. Ay, inkayo na. Aganawa kayo. Kumain. Sayang dagiti nagpipinta sa babalasang. Ay, mapan kayon. Intamanlangan pala. Anya? Agluko-luko kayo, pay, ha? Pumanaw kayo dito isang anak! Biliba ka talaga kan ka, Chip. Agasim man. Dinanog-danog kan kinugtakog-taram dagiti nag-aapa. Iso aday jay, mabutang dan. Agsubli kayo! Ay, Chip! Apa pagsublim idakit ti maraydan? Diyak pa'y na ipapasti ungot ko kang, ha? Kaya't kumananti dumanog kan kumugtar, ha? Ay, sos. Di ka dumanog akan kumugtar, Chip. Umadayo ak. Amangan na matamana. Kasla akla nagbuya iti pelikula, maray. Ay na. Agasaman ti panang danog-danog ni Kwarog kadagiti nag-aapa. Ini-straight sanan to kinugtaran ida ko naman. Idi kwan, inaperkat na di maysa. Natumba adagaws. Anya? Anya natumba? Saan pa'y Natumba! Nakitak tupay. Idi inaperkat ni Kwarog, dandan ni natumba. Kasano nga ibagam natumba adagaws? Kat sa anak kirkiram apulos? Nagdadakil timulagat ko nagbuya, aging gati maray dagiti nag-aapa lalakay. Ay,
Dinak mamaisoro si Kamari Tuyang. Nakitak nga ron tinapasamak. Di mo ayamaw, akasla kamera dagito'y matak. Eksakto ang nakitak, tinapasamak. Oh, Kasla kumadye pa ng kugtar ni Kwarog ije may sa alalakay. Oh, edi kinugtaran na, uray la na ikat ti pustiso na. Oo, pustiso ayamot dyan na ikat. Kalugaw. Ay, di mo ipapilay. Pustiso nga raw. Ha? No ipapilit mo ti kayat mau. Sana kung agumatang dito itersinam. Di salaan. Ay talaga sanan. No ipapilit mo mati kayat mau. Di kan pautangan na pulos. Piryaw. Asino nga'y tinaganawa ka dagiti nagaapa, Inteng? Dua kami kan ni Kwarog. Pwede pa sa bali nga ganawa? Dua kayo? Wen. Oh, anya nga raw ti inaramid mo. Hindi nakita mi dagiti agaapa. Siya tiim mo na asimugod. Kahit Hindi kwan. Inasitgak jamay sa. Ako na mentlan asino at naturan. Pinanalpa ko dago sana. ay anya nga raw ti inaramid ni Kwarog. Ay, wala anja. Anya nga milang ti naramid na. Awanen. Namintal black ka manen. Ay, mapan ko man la damagan ijay tersena ni Marikwanang. No anya ti pudno anapasamak. Marikwanang, umay ko man damagan kan ka. No anya ti pudno anapasamak idi adda nagaapa di ta kalsada. Iti sangwanan ti tersena. Jak kayat tagistorya, Mare. Na, apay ngay? Awan ka, idi adda naggugulaw? Addaak nakitak ti si bubukol na pasamak. Apay nga rod adi mo kayat nga istoryaan. Kasanaw, isaw ti nagginuraan may kan ni Marituyang. Na, apay nagginura kayo? Ipilit na mangamin ti kayat na. Ipilit kumot ati kayat kaw. Na, ay, asino ngay nga rod ti mabalin ko apagistoryaan iti napasamak? Ni Marituyang isaw ti pagistoryaan, Mare. Tano siyak, jak kayat tagsaaw. Agkita kamin tulaangan ijay kortay. Ijay ti mabalin ko apagistoryaan, Mare. Marituyang! Umayak man! Woo! Maray! Nay, maribanang. Agda ka mag. Wen, naggapuak man iti tersena ni Marikwanang. Nakita ka. Nagbayag ka di ta tirsinan. Kaya't ko nga ron nga agdamag ken kuana no anya tinapasamak, idi adda nagaapa di ta sangwanan ti tersena na. Inistorya na ken ka. Saan nga rod, Mare? Iso nga imayak dito'y balayaw. Tas ikaman langan ti agistorya. Ay, pulaus. Jak kayat ti agistorya, Maray. Anya? No di na kayat nga istoryaan. Jak mat istoryaan. Awan ti agistorya. Ay, apaw. Talaga gayam nga ginginura kayaw gapulaang iti dayta. Una, taamok ajay nakita. Iso ti pudno anapasamak, Maray. Jak agar aramid iti istorya apalsaw. Ay kahit kasanungay nga ron amarisot day ta apanagginginura yaw. Yagsango kami ije barangay hall no iso ti kayat na. Anggam ijay kanumat korte ti kayat na apagsangwan yaw. Ay na, ura ije barangay hall pailaeng Maray. No saan mi amarisot ije barangay hall. Sikay. Uray ijay ton kurtay. Anda nga, nangagmunti po do apasama. Ay, awan matimayat nga agistorya kadakwada. Na, Aging ginura mo't gayam da Marituyang kan Marikwanang. anda. Manay, anya man ti pagginginuraan da. Jay nga rod na pasamak. Saan mo't kano akayat ni Marikwanang nga agistorya? Ay, kastamot ni Marituyang. Siyak nga minti rumbang apatsum Ay, no sika, Inteng.
at dadagdag bawas na ti istorya. Naa. Ibagam asikat ti bida, ibagam asikat ti katuturadan, asikat ti dimanog, nga uray saan met. Hindi na tumot ngamin patpatsin. Ay, talaga adi kapatyan, inteng. Naa. Ay, nikwarog ko mo ti pagistoryaak. Ang nagitulod ka numat iti balasang ijay ilay. Ituloy ko ti istorya. Saanan, inteng? Naa. Urayak langan asumangpat ni kwarog ta iso ti pagistorya. Antay, umayak man makipangan dito'y balayaw. Ay umay kalata, kwarog. Angam sa anak pa'y anak aluto. Uraya kun antay. Sige. Ay, kwarog. Mabalin nga istoryaam no anya tinapasamak idi adda nagaapa iti kalsada. Ay, hindi sangot ti tersina ni kagawad ko anang. Wan, idi ngay na minsan nga aldaw. Kasto'y tinapasama kantay. Ay, damot gayam dito ni Uncle Kao. Ay, kurog. May ati pa nagkuy-kuya-kuy ko niya. Ay, ala, ituloy mo ti istoryam, kwarog. Ay, ngun gaya man niya. Hindi ata nag-aapa ijay. Agang kitaksan. Ay, wow. ay sumardang ka man, intay. Awan mo ti uyak mo. Kalaak mo't anaguyak kan. Kurog ka na ka. Abay, Uncle. Anak man iti. Danom. Unang Uncle. Mabit lang. Ay, kwarog, ituloy mo ti istoryam, Danom. Aw, at 20 danom mo, Uncle. Ala, agistoryakan, kwarog. Anya di nagpatingga ako? Idi adda nagaapa. Wan gayam. Hindi adda nag-aapa. Anay ko! Ha? Agan ano ka, Uncle? Naidugmamakit din, anay. Ha? Anay ko. Naidugmam ka na katugaw? Basta naidugmamak. Nagsakit tito man ko. Kantimugin ko. Ilutan man tito man ko. Nagis-istorya pa ilaan. Ay, ala, saanan, kwarog? Huston, saan mo nga ituloy ti istorya? Tama nga nung maitugtog man ni Uncle Mau. Ay, nasakit ka di pa, Uncle? Awan. Naibaganan. Ireklamok man to'y kumare, Kapitan. Nadamag ko kan nga ginginura kayo manin. Anya ti basol na ken kaaya. Di na kayat apautangan. Ay, iso! Kasano ajak pautangan kat ipilit na matikayat na, Kapitan? Kasano nga main, Kapitan? Pag-apaan may jay nag-aapa alalaki jay sangwanan ti tersina na. Kunak, jay dinanog ni kwarog na tumba. Kuna naasaan kanuan na tumba? Talaga mo't nga minasaan na tumba, Kapitan. Danda nila ang isumot tinakita. Day talang ti pag-apaan nyo. Doon na tumba, wano saan? Agasam, tadi na kun pautangan, Kapitan. Kinunam nga may nasaan kan agumatang ijay tersenak. Nagbasit aba nagtipag-ginuraan yaw. Agin nalamano kayon. Na, apay nga'y, Kapitan. San kami pa'y mat nagkapya? Jak mo't kayat Awan ti pes kanyak. Aging gasaan na malawlawagan dyan na tumbawan no saan. Pes ka dyan, papes-pesan kan topay. Ay, naskin nagkapya kayaw. Day tala natumba, wano saan natumba, ti pag-apaan nyo. Awan tinatumba, wano dandanin natumba. Husto mat ti kunak nga awan tinatumba. Di siya ti correct. Sika ti wrong maray. Ay, awan tinatumba kunak manen, kindandanin natumba. Tajay tao. Timbayab. Timbayab? Ne, kasano timbayab, Kapitan? Basta timbayab. Nagadunga amuyo. Ala, agindarakop kayon, taagpis kayon. Aramidan yun, no saan? Na! Ay, mala. Aginarakop tan marikwanang taagpistan. Wan man laangan, timbayab magayam di tao. Kasta Kapitan.
Pagkapyaam dagiti kabaranggayam, anagginura. Uray no basit na abanag tinagginuraan da. Kabaranggayan, tibasit abanag asaan anagkin naawatan, ket saan kuman apadakkalan. Tanaragragsak matlaang ti panaglalangan, no agkikin naawatan. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Agyaman kami, iting kay panagdangat. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, Asokimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto agkupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Inteng. Marikwanang, napanan ni Marituyang? Ay, jak amu amare. Manon nga aldaw ajak nakit-kita. Uray siyak nga, Rod. Sa dino nga tatinap-napanan na. Jak amu papanan na kumangay kat bawal ta agbiyahe ita. Ayawan anya. Amangan no adala di tabalay da. Ang, nakarikap matdagiti tawakan ridaw ti balayda. Amumatan ni Marituyang no maminsan. Kabutang natilawag. Ay, wun ngagpaisaw. Ado ti kabutang ni Marituyang. Patirupan ano kwa kabutang na. Si kamot mare. Maminsan laeng mat saan akan ayon akabutang natirupan na. Ayan ni Kwaraw. Napan nagituloy diti pasayro sa Jay Ili, nana. At dako maipagatang ko kunkwa na kag. Anyari tayo, nana. Tiyanay. Jay pagikat ti buok ti kilikilay. Na? Mamagayam. Ay, Jay pagikikat iti uban. Won. Siya kun ati gumatang, nana. Naglakamat ti gumatang ti kasta. Ni Kwarog ti kayat ko agumatang tapil yun na dyan nalagda. Kat isua, urayin nyo asumang pa. Imbagda simang pagkakwaraw. Apa, ina na to yang. Birbirukan na kanaw. Wan, tagpagatang akuma iti tiyanay. Tiyani laang ti ipagatang mau. Ay, saus kwaraw. Di mo laeng-laengan ti tiyanay. Tanapatag kanyak dayjay. Inton bigat taon, tanay, malaman. Itan, kasapula kaun. Nang rikapan dagiti aglaklakaw. Nakalukat da pa'y, masambot mo pa'y numapan kan. Awanan ti gasolina ti tricycle kaw. Ay, gasolina akong di tricycle mo. Bayada mo't nga ruti banno ko amapan No problem. Basta yung kagumatang iti sangapulo at tiyanay. Nagadumot tayo. Anwam ay ati tiyanay. Ay, basta, inkan. Wait a minute. I will give you money. Okay? Ibagpagayo at diyo makitkita ni Marituyang. Dayjaman ni. Na,
Aywan, naggapumot dita paradaan da kwarog. Saan nga min una yan arom-rumwar ang makikakaruba kay? Ay kat nasaya at ano kasta. Saan una yan ang makichischismes? Una. Saan ang aromwar? Tapno saan mo't ang maakaran iti virus? Anya ngay nga tati at aramiden na ijay balayda. No kasta saan arumwar? Kasmat kan ka aluto ah. Walis mo't walis. Kan inaw nga inaw. Nanatuyang, at tuyin dyan pagatang nyo atyan Na, nagbiit ka mo tan, kwaraw. Pinatayab kun ati tricycle ka. Oh, ito yung tiyanin ngayong pagatang mau. May isa, 2, 3, 4, 5, 6. Na, kurang mo. Ayun gayam. At dapat dito yung bulsak ti daduma. Antang. 7, 8, 9. Nay, kurang pa iti may isa. Kurang aya. Bilangin nyo na yung bag. Sa nga pulo ti amo ka nagatanggaw. Ay, talaga kurang iti may isa, kwaraw. Ay, wine. Malagip kaun. Natin nagkugaya mi jay dalan ti maysa. Apay ngay adi mo pinidaw. Agap apurahak nga main. Apay ngay adi mo pinidaw. Sayang! Di nakungtan May salang mat atyan iti napukaw. Kasapulak nga ron ti sa nga pulaw. Bayadam da jay, kwaraw. Anya? Bayadam iti 5 gasaw. 5 gasaw? Kat 5 pesos lang mo ti pinanggatang ka. Pinukaw mo di bayadam. Dakal mo't unay ti pagpabayad mo. Inakla gumatangan iti kasukat na. Ala, inkaitan. Sumip nga tayo. Inton bigat mo't Itan! Unay mo't daytan na natuyang. Kasla ipatay mo mo't no awan jay may sa atyani. Inak ireklamo kin ni Kapitan dayto nga aramidom kanya kwaraw. Ireklamo na kapulang iti may sa atyani. Una, lok-lokwam te bakat. Rabiin marito yan. Mabalin nga inton bigatan nga reklamo ka. Itan, Kapitan. Hindi itong barangay hultan maturog akon. Ipospon mo, gaputa ka anakam ni Kwaraw nga ireklamo. Ni Kwarog ti reklamo? Wan, Kapitan. Nagmayat man, ti kakatawaan nyo idikalman. Idi agsarsarita kayo nga, idi paradaan. Apay nga ireklamo, Maray. Una, ta sinaor na. Kasano sinaor na ka? Agasam, sa nga pulo at tiyan itim pagatang ko kankwana. Siyam laeng ti ginatang na. Para tiyan nila, reklamo ni Kwara. Ay sus, Kapitan, di mo lalaengan ti tiyanay. Ken, di mo iyalang-alang ti reklamo kan ka. Sinaor na ti bakit akas kanya. Dakkel abasol na ita. May sala at tiyan iti kurang na. Di gatangan na kantulatan. Kunak nga raw, abayadan na iti 5 gasot di may sa pinukaw na. Nagninamot daytan at tiyani? Kunakun ka, irasunam ni Kwaro, gaputa ka anakam. Saan nakasta, Kapitan? No nakabasaw, uray pa'y kabagyam, rombang adosaam. Nasken a pagbayadam ni Kwaro, iti 5 gasaw, peryaw! Dayjay man ni marituyang abirbiro ka Maray. Busy mo't nagpaiso. Busy, ikat iti uban na iti tawad Wan, sang-sangwan na jay sarmeng, kat ikatan na, ti uban na. Ay, bakit tadon ti uban na, anya? ay katuwan marikwanang, agpada kayon. Da kay samot agpada, Maray? Da kayo Ad-adaw ti uban nyo. Da kayo. Mabit lang tapayapayak ni Marituyang. Kenpok kawakman. Marituyang! Maray! Ne, apay ngay? Kalaat mo't nga inrikap na titawan na. Win nga rod.
makaungat samat. Kaguranan sa timapayapayan kan mapukkawan. Wen siguro Ay, kas jay gayam ti at aramidon na no adda ija balayda. Agik ikat iti uban na. Sa apay ngay akitaan nak iti kasta, mare. Ay kwa mare. Agikat kamutan iti uban mo. Ngamen, nagadaw. Pumuraw sa amin abuok ka, dungaw. Apay, ipalubos mo nga road. Problema day amarito yang. Ay, apay apag problema busy mo't nga ikat iti uban na. Inreklamo na ni Kwarog. Pagbaybayadan na pa iti limagasaw. Anya launay aya tinagbasulan ni Kwarog. Tamasapul pay lang nga agbayad iti kasta agatad. Jay nga rod kanon na pukaw amay sa atyan Anya? Ay, nagnginan. Aguri ka, ni Kwarog ti sumungan. Kasaritak man. Nakadumog mo't asumungad. Madlaw a problema daw. Pangalak nga iti limagasot a pagbayad ko kininana tuyang. Uray sakit day tamat ti pampanunutan. Ay na. Angkal, sa anak pa ilaan nakaasawa, problema account. Ewan nga ron. Ay na. Kasi kamot ko araw. Hey, apay, anya ti mapaspasama ka na kayo? Punasin may taluam ko araw. Uwan angkal. Apay nga gidgidan kayong aksang sangay. Kasi nga men ni ko araw. Kasi ka talaga, antay. Kita ba? Agsangit manin. Kasi man. Uray siyak. May surot akmet kanya ang sangit. Antay, angkal. Pirmi mo't gayam ti asok ti dalikan yaw. Isong agsasangit tayaw. Sus! Ay, wingag pa isaw. Ay, nabasa nga medya isong rod ko akayo kahit. Ala, punasin nyo nagitaluayo. Tanikat kastang agsangit-sangit kayo. Nakababahin! Kaya't abibyangan nyo tibiyag kaw. Ne, bibiyangan maaya tibiyag mo kat saan mat. Kat no sirip-siripin dak nga gikikat iti uban ko ijay tawa ti balay mat. Ay na, sanda ka sirsiripan mare. Naira na laan nakita da ka ijay tawa yaw. Iso apinayapayan da ka, tamanong aldawan na saan da ka nakitkita. Kasla sisiiman nyo na niya aramid. Saan mi nga rod nga aramid dag si M? Didak sirip-siripan kan sandak nga ichis-chismais, ha? Nita, ipilit mo sirsiripan da kagat saan, mate? Kan may saan da ka nga ichis-chismais? Ay, idarom kayo no didak sardengan asirip-siripan! Ako saranda kami pa'y nga agsisirip. Nagloko kan? Ay, ayan ni Kwarog dungaw. Napanagpasada. Di mo ayan nakita. Agikat ko maiti uban ko. Imadumutan ti uban ka. Tag problema akan ni Marituyang. Kita agman. Ay sos. Nagadumutan nga agpaiso. Sikaman kiti ti mangikatan. Ay, kwa. Agluto akpay. Tangdanan ka. Ay, manok itangdan mo kanya. Piso ti may sa uban. Dos mutan Tanarigat ti agikat iti uban. Sige. Ala, mabit lang taalaak jay chanay. Kan antiparak. Ay, nagmayat apagikat iti uban da ito at chanay. Ay, naturog pa yan ninteng. Ay na,
mayat nga agpaiso da ito'y atyan ni Ay, Inteng. Ay, agriing ka. Agriing ka, kunak. Nakaringang mo't. Apay nga rog nga agur-urok ka pailaan. Nakaring akon. Ay, nagpintas da ito'y atyan Ay, amangan no mabalin aday ito'y laangan ti itad ni Kuwarog kan ni Marituyang. Sukat dyan na po kaw atyan Kita man. Napintas nga agpeso. Wan. Isukat na laangan da ito'y itinapukaw atyan Tapno saanan asingiran ni Marituyang itilimagaso. Agsisirip ta kano, Maribanang. Nagkuna. Ni Marituyang, sirsiripan ta kano. Sisiiman ta kano tar aramiden na. Ay, unay matan ni Marituyang. Kunana pa'y, isardeng ta kanon asiripan kan si Iman. Ay, ubanan nga minan. Iso akas jay, naunghay. Wan mare, husto ta kunam. Dayjay manay, agik ikat manan iti uban na. Hindi mo taltalyawan, Mare. Hindi mo kitkitain. Ay, wan. Jak taltalyawan, Mare. Makitkitak mat. Ne, kumit kita ditoy. Amangan no ibaga naman ng asisi imenta. Ay na, adon at talaga ti uban ni Marituyang. Agasambag, tainal daw nga agikat iti uban na. Puraw samot amin abuok nan, Mare. Ay, di mo piksahan ta katawa, Marikwanang. Amangan no atapod na nga isutikat katawaan ta. Ay, nangagnatan sa manin na nagkatawa, Mare. Ay, nga ta. Kunak man no adda tultulang na. Ay na, nangagnata, Mare. Apay anak ko namday ta. Kita inrikap naman ang titawada. Nanatuyang. Aw, apay kwaraw. May kusukatan dyan na pukaw at sanim. Bayadam, kuna. Awan pagbayad kaw. Dahito yan tsanin ni antik ti isukat kaw. Nan, kita man. Nalagda day ta. Idi pa'y lakano panawan ti hapon day ta at tsanay. Inregalo kano kenkwanan ni Yamashita. Mayat, adda sabong-sabong na. Nuusaram kano day ta, makaturog ka. Nagkuna. Nyantay. Idi inikat na ngamin ti uban ni Uncle kaw. Nakaturog adagos ni Uncle. Uray lang naguraw. Kay, itad mo nga rod kanyak dito yan. Wala, tapno saan ako napagbayadain. Ay, kat saanin Mala, agawid ka nga rodeng. Taituloy ko ti agikat iti uban ka. Abay masapol nga irikip mo ti tawa ti balayaw. Ay nakasanaw, sisiimendakdagit ako kumaray. Sirip-siripon dak nga ikat iti uban kaw. Bayan yaw, ibaga kadakwada asaan da kayon asiripan. Mare, saan da ka asir-siripan no kasta nga agik-ikat ka iti uban mo? Saan aya? Apay kumangay asiripan da ka. Wen nga rod Mare. Ay na, saan tayo ka di nga agiginura? Kaya't mau tada kami kan ni Maribanang ti mangikat iti uban mo. No, mayat ka, Marituyang. Ay, ay, kayat ko ako kumaray. Mayat kanukag dahito intad ni Kwarog at Chanay. Paturugan na kanaw. Sige, padasan tayo man nga raw. Sige, Maray. Agikat kami iti uban mo. Sige, alay. Ikatin nyo amin nga ubang kaw. Di dakal-kalbo na. Saan, Maray?
Ay, sos. Sige. Alaala nga raw. Ikatunyon ti uban ka. Barang makaturog ah. Wen maray. May mayat ti kastoy. Saan tayo nga agiginura, kukumare? No di kahit agiinayat tayo. Ay, agtutungtong kayo. Saan nga agiin na kusar? Nang runa, kat agkakaaruba kayo pa'y matngaron. Nuan niya ti parikot, pagsasaritaan nyo itinasayaat. Tapno nasayaat latna, ti panaglalangin nyo. Ala, sige. Ditan tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ng labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Agyaman kami, iting kay panagdengat.